इसमें भाई बैठने के लिए कितना पैसा लगता है बैठने के लिए? बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं क्या? मुझे नहीं मो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करी। हेलो फ्रेंड्स, मु आलोक आपण नहीं आसी आ गोटे नुआ वीडियो। तो आज जमती कि छुट्टी थी तो आम कड़े जीवार बुलाबुली प्लान करूँ। तो सांग मैंने आज जाऊँ गोटे नुआ जगह को। आप वीडियो लास्ट देखूँ आ कहतु आम वीडियो केमती लगुच। तो सांग मैंने चलतु से जगह को जा। Exit the roundabout. सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकरना। आसबू नब गोटे तुम कौन नब कह प्राइस केते कौन ना हेलो था ये भल लगुच या प्राइस कौटी रखा आम गोटे कंट्री देखल नापी से कंट्रीर दाम है 2500 टका। माने आम ओडिशा बजार गले 250 टकर मिल। सो फ्रेंड्स एटी तो जिनस सब बढ़िया बढ़िया हेल्ले एक प्राइस देखला बेलू माने करने इच्छा होनी नापी एक प्राइस सब हाई रेट ये। रियल वाला
ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି 1000 ଟଙ୍କା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନ ଖେଳିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏ ଜାଗାର ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ସୁବିଧା ହେଲାନି। ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ବାକି ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାଟା କେମିତିଆ, ମାନେ କେତେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଏରିଆରେ ଆସୁଛି ମଲ୍ଟା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। स्पीड चलती ना। हाँ इसमें भाई बैठने के लिए कितना पैसा लगता है? बैठने के लिए बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं क्या? ମୁଁ ଯଦି ନେଇକି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବି କ୍ୟାଡବରି ଡେରି ମିଲ୍କ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଜାଗା ତ ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଭିଡ଼ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ବି ଏଇଟା ସହଜ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ସେତିକି ସୁଟ୍ କଲୁ, ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେଲା ସେତିକି ଆମେ ସୁଟ୍ କଲୁ, ବାକି ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ହେଲେ ନେକ୍ସଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାହାରକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।